Ayan. Oh, dilaw-dilaw guys. Pala guys, yung nagawa natin pang pausok sa pukyutan. Yan. Ito rin po yung nagawa natin guys. So, ready na yan guys. Good morning guys. So, ayan, kasama natin si Bajek. Puwagin na natin guys yung pukyutan na nadaanan namin nakaraan. Nagpandukot kami ng alimango. So, 2 buwan na yan guys. Sana may may dugos na. So, tara, puwagin na natin. Ito na yung dugos niya guys. Ayan o. May laman guys. Swerte, thank you Lord. Ayan. Oh, dilaw-dilaw guys. Oh, yun. Oh. To, grabe kadaming dugos to. Yung bunot Jack. Nandiyan sa balde. Wala na. Kunti lang. Wala nito. Ito, baka may dugos pa yun to. Meron pa nga. Dami. Meron pa dito sa gitna. Diba? Paglag na natin to. May balot sa katawan niya yung yung dugos. Galit. Ay, wala na. Wala na, Jack. Ha? So, ito na guys yung aming honeybee. Ayan guys, so. Yun, no? Ayan o. Ayan o. Yun, no? Itim. Ayos, grasya. Siyempre guys.